بسم الله الرحمن الرحيم. دا بين باراجراف الديف دا peptide bond character يعني كاركترة peptide bond ديجدن partial double bond یا چاوية partial double bond يعني نه كامل یا double bond بلكو يعني بارتك جبتني double bond یا كورترة و rigid يعني یا فيكسة نولوفيتن بلانرة باشه چه ابدیتی دا یعنی بو چی شورتر و رجت او یعنی چه prevent free rotation around bond between carbonyl carbon and nitrogen of the peptide bond دینو که زانین چیه اگر سکینی سینگل بوند لونگره او وکیوینین یعنی نه شورتره یا لونگره okay but bonds between the alpha carbonous and alpha amino or alpha carboxyl group اوكي يعني بحثي بيبتايد بوند كان نه بحثي بيبتايد بوند بحثي جبيلي هفت بيبتايد بوند انه كان يشوهدهم كان فريلي روتيتد كان هذا صح كمان افا characteristics of the peptide bond افا او partial double bond ده چه وصانی partiaله گر تو سحکه خطا راست یا چه گیری و خطا راسته و یادی یا پرت گیری سرده شینا که حسا چه گتن ها اوه حسا چه گیری الویره نوبر و ویدا باشه اوه بو چه حسا چه گیریه مهم اوه اکش صفات پپتاید بونده که حسا چه چه گیرن یا شورتره و یا رجده يعني اول ویریدا روتیشن بوچ هنا بیده ساکن partial double bond character rigid and planar رجده و یا پلانره trans configuration مهم بهرا پتر سشه trans configuration uncharged but polar ساکه چارج نینه بله پا پولارن شد آیونی بوند داوانا شکدن کیش بوند مگودید چن روتیشنه بگن ها اوی تانه ساکه الفا كربون و برانجيتوي الفا كربون و برانجيتوي و هر وصفه دیجی بله پایوکو پپتاید پارشال پپتاید بوند روتیشنه بگید نخیر یا پپتاید بوند نابرا کاربوکسیل و نیتروژینه دا اوه اماینو گروپ دا اول ویری دا روتیشن چینو بید بله پا اگر دورو بری توی بین برانجی توی بین بله ده rotational vary دا چه بیدن but the bond is between alpha carbonous and alpha amino نابرا alpha carbon و alpha amino دا يعني بس اوان برانجا في vary ذا او substitution تبي ابل vary هوسا اوكي can be freely rotate peptide bond always in trans configuration بوچی همی گفت ترانسه چونکی آر گروپا وانا يلسر اویشه و ستيريك interference يعني جي گیرتره حزوی پتر لسر ترانسیه يعني اگر خوب بیتا سایز جی بله پاپشتین که هر ده بیتا ترانس peptide bond polarity like all amide linkages بيجوكي همي amide linkage يعني peptide bond مرموي okay groups of the peptide bond are uncharged او ما نمگوتی هر امینو اسیدکی کاربوکسیلی و امینو اسیدکی امین گروپی ده بشکداریت کن بگینانا پپتاید بوند دیدا بله پاف هر دو گروپه uncharged او بخو uncharged and neither accept nor release a proton يعني تو pH اوی بگوهوری چطو بگید acidity دا یا تو بگید base تا pH اوی نهیده گوریم بو چی چنکی uncharged يعني نه پروتونی lost کد و نه پروتونی accept کدم. The charged group is present in polypeptides consists solely of the N-terminal alpha amino group and the C-terminal alpha carboxyl group and any ionized group present in the side chains of the constituent amino acids. يعني چه بيجيتن او charged group افيدنا polypeptide دا يدنا polypeptide دا كو چانينه
يعني كم جرا بيجتن كم جرا يتين بجها بس ان ترمينال و سي ترمينال گری اگر امساكينه فيري اف هر دو امينو اسيد دم بيج و هاتينه گريدان جي بلي پال فيري هر امينو جروب بوزيتيفه و فيري جيدا كاربوكسيل جروب نيجاتيفه يعني اوش لای خوبه یا چارجه و اوشیش لای خوبه یا چارجه و بسته امصاد کردن ionized group و هكر ساكينة ار جروب باوي هندك شونو ionized يعني بحث كيش كوام ابد كاربوكسيلايكا زيده هين وكي اسيدي و ابد امينو جروب زيده هين وكي basic amino acids اگه ساكي ار جروب باوي مانه ما قلتي هكا كاربوجمارا كاربوكسيلا بتر بوش يا اما امينو جروبا دي بيتا اسيد و هكر امينو جروب زيده تبنش كاربوكسيلا ويدامي دي بيتا بيس هذا جبر هندي بعد بيجيتم ویجا هاو گروپیت آریدا او دی چارج پیدا کردن این ده ساید چین یعنی بحث آره of the peptide bond are okay a peptide bond are polar however are involved in hydrogen bonds تنه بکارنان ده هیدروژن بوند دا بیشتن پولارن تنه بکارنان ده هیدروژن بوند دا وکی الفا هلیکس و بیتا شید سكنة كورتيا كي جبيري دا من نفيساي بيبتايد بون polarity all amide linkages بس او بيبتايد بون نبرابان هر دو گروپا داد ویجیدن uncharged polypeptide اگر polypeptide بیدن charged چوا ان ترمینالاوه اگم سكينة ان ترمينالا الفا امينو جروب او يا تشارجه سي ترمينال الفا كاربوكسيل جروب او يا تشارجه كاربوكسيل اند امينو جروب in the peptide bond او يا بولاره البيبتايد بوند يا بولار يعني هر وكي واحنه ان ترمينال و سي ترمينال ايونايزد جروب بحث سايد تشينوي يعني بحث آرية باشه دبينا موضوع كدي موضوع كدي جالكي جيرين the chart to الفيريدا determining the amino acid composition of the polypeptide اگر بهين الفيريدا اللي في من نفسي بيجيتن how to determine primary structure of the polypeptide to identify دا كتب صاني كيش amino acid و quantify دا تو quantity بزاني amount بزاني تركيز بزاني دي فيتن تو تشكي hydrolyzed by strong acid in 110 celsius in 24 hours يعني أو primary structure of the polypeptide يتهي بيت pure بيتن بيت فيتو hydrolyze بو بكي دي تشليكي كاد نوف strong acid يعني دي كاد نوف strong acid كده لصادو ده بلين سليزي دموية 24 ساعتان دا دي تشلي هيتن دوي ماويدا بيبتايد بوند هناش كاندنو و individual amino acids بشخص خود هناش دارده يعني ايكا بشتين قدي تشلي كاتن اوي ميكسشاري يه one individual amino acid مال فيريدا چه هيا زكي to determine the primary structure of the polypeptide is to identify within the chipke identify and quantify its constitution purify the sample of the polypeptide to be analyzed the first hydrolyzed وكيما this treatment cleaves the peptide and release individual amino acids which can be separated by the cationic exchange chromatography in this mixture amino acid is applied to the column that contain the reason to which negatively charged group is cytolytic يعني اگر مش بيري دست ببگین بيجيتن اف mixture هنم ده تاجيك جدا كيرن امينو اسيد بريكا كاتايون اكسشينج كروماتوغرافي كاتايون يعني بوزيتيف كروم يعني الفيريدا ما كوليوم مناكي هاي ريس انما الفيريدا بيجيتن هكر بوزيتيف بن و امينو اسيد يد نيجاتيف دهن بيفهنا جريدان امينو اسيد يد نيجاتيف ده چكن دي بفي كوليوم منه وهنا جريدان كروماتوغرافي ده بري با اگر هاتو كوليوم منما نيجاتيف بود دي امينو اسيد بوزيتيف هن بفيرسني فهنا جريدا
يعني كل يوم من exchange reason chromatography تشيد بيتن anionic بيتن تشيد بيتن كاتايون بيتن يعني الدي في امينو اسيد ماد بيتن بزانين in this باشا أو ما قلت the amino acids bind to the column the amino acid bind to the column with the different affinities يعني amino acid جديد في column إذا هنا جريدان الديف affinity أوي و charge أوي و hydrophobicity and other characteristic دي each amino acid sequentially released from the chromatography column بيجدن اف amino acid each amino acid افيت هاتي نجريدان بكوليوم نيفا هاتي نجريدان كوليوم نيفا باش نقدر تشوف أنا amino acid شيء remove كي by eluting with a solution of increasing ionic strength and pH the solution يكي بكوليوم مني داكي بريكا هندي دي تشي بيتن أو amino acid هاتينا bind كرنت قالي كوليوم مني همي دي remove بن The separated amino acids contained in the elute from the column يعني دي بودا elution چه بيتن ماني دا elute بيدا كرا و elute solution amino acid بي column نفا remove بون فيجا اف elution solution چه دايا amino acid ديدا اف amino acid دا چه quantity تاوي ديار كي دي گرم كي heating them with the non-hydrogen reagent that forms a purple compound دتقال نين هيدرين reagent ديار كي دي جارم كي اتقال في reagentي ودي رنج موردة هرچند مراتياوي تختر بيتن يعني امينو اسيد بتريد زيدا دتقال امونيا جي و امينو جي binding يتقادكو purple ديار كات the amount of each amino acid is determined amount of each amino acid بتشتش ديتا determined by the spectrophotometrically by measuring the amount of the light absorbed by the non-hydrogen derivative to the calculate the spectrophotometry أو جهاز هكاك وتدا بر روناهي ديتا أويش شكات دام باشه دم تكفي سر جهازي ديار بيتن کنه و چند amino acid دادانه Analyze describe the post performed using amino acid analyzer vision one جهاز التوارد هنا بكارينان amino acid analyzer the automated machine which is whose components are depicted in figure الأبي فيجرين بيجيتن يوديار كي جريدا قصاكين الفيريدا كامن شوا جوديا ما قلتي كاتايون exchange chromatography بشتينك أو separated amino acids quantity validate شو ديار كي دي by elution دي solution اكي chromatography column دا كي دي بودا ميكس جاركش amino acid ديار بيد ادقالين هيدرين دي heat كي دي بودا purple color there كافيدن amount of each amino acid by the spectrophotometry دي ديار بيدن mixture of the amino acids columns that contain recent to negative group they are slightly achieved موجودين okay بس كان يودي then by the heating them with the amino acids with an anhydrine reagent the قال أبي reagent دي ما purple ديار بيدن أبو